Ami aw fo ka waleɲuman dɔn ka fɔ ye ko aw bisimila an ka jɛmuka kɛnɛ kan jɛmuka min de dunan ye aw mɔbili ni an ka mango interview la semaine na dɔgɔkun sigi an kɛmɛ ka wuli ka se maa min mɔ bi o ye Seydou Jara ye. Seydou Jara ale ye silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine International directeur exécutif ye FADI kɔnɔ. Bɛɛ b'a kalama fana k'a fɔ nin ye kumaba ye kuma min ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara ye san 66 sɔrɔ ɲɛnamayala dali masa bolo, san 1955 mai kalo tile 12, san 2021 mai kalo tile 12, o ye san 66 ye ka sanga n'o ye an sera FADI directeur exécutif ma an bɛna ɲininkaliw tɛnku a la bani kan baaraw minnu bɛ yen ni olu boloda bɛ nka yanni baara bolodalenw cɛ bangeni nisɔndiyaw ɲɛnamayali n'o ye anniversaire ye o nana nacogo jumɛnw na an ka kuma bɛna munumunu nin de da fɛ an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila interview de la semaine kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min ni o bɛna ɲɛnamaya ni directeur exécutif ye Seydou Jara ni ɲankuma. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayiwa fila minnu mana y'i bolo ka lase jama ma yanni an ka don kuma kɔnɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka barikada Ala min ye nin bidon jira n na, an bɛ Ala fo ka barikada Ala min ye nin waati sanuman jira n na n'o ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeli san kunbɛ ye. Vraiment an bɛ filɛlibagaw fo, an bɛ lamɛnbagaw fo, vraiment an b'a jigi an bɛna kuma minnu fɔ an b'a jigi a ka se ka mɔgɔw nafa. Ayiwa directeur exécutif ɲininkali gale Zamzam y'o ka bangeni nisɔndiya kɛnɛw ɲɛnamayali anniversaire a nana nacogo jumɛn na? Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ i fo kosɛbɛ an balimakɛ e senfɛ an bɛ télé baarakɛla bɛɛ fo ani mɔgɔ minnu ye télé in bila sen kan n'o ye Cherifula TV an bɛ dugawu kɛ halisa télévision so in Ala ka se ka yiriwa d'a ma. Min ye an karamɔgɔ ka anniversaire ɲɛnamayali nana cogo min na komi a ka kalandenw yɔrɔ Haidara yɛrɛ ka baara bɛnnen don mɔgɔ kalan ma ani mɔgɔ bilasira, donc mɔgɔ minnu tugura a kɔ n'u y'a ka ladilikanw faamuya ka tugu a kɔ olu y'a ye vraiment a karamɔgɔ bangeli kɛra hɛrɛ ye olu ma, a ye olu bɔ dibi la k'u bila yelen na, donc olu y'a kanu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ bangeli a tɛ se ka tɛmɛ o kan fo k'u ka nisɔndiya jira ka Ala barikada ka karamɔgɔ yɛrɛ waleɲuman dɔn a ka cɛsiriw la. Depuis a daminɛ waatiw ko in yɛrɛ ma bɛn karamɔgɔ ma mais kalandenw y'u cɛsiri k'a ɲini a fɛ vraiment a ka sira d'u ma u ka Ala barikada parce que Ala barikada ye wajibi ye silamɛya la. O la a ka anniversaire sigili kɛnɛ kan ale yɛrɛ m'a daminɛ, a ka denbaya m'a daminɛ mais a ka kalandenw de y'a daminɛ pour que k'a daminɛ fo kana se bi ma, wa ale bi a ko bɛ kalandenw de ka hukumu kɔnɔ. Ayiwa anniversaire daminɛ ni sisan cɛ an b'a san joli na? Anniversaire daminɛlen ni sisan cɛ an bɛ san 27 na parce que anniversaire san fɔlɔ o daminɛna 1995 ni o bɛnna karamɔgɔ yɛrɛ ka san 40 sɔrɔ ma, o la k'a daminɛ o la fo kana se sisan ma ne ma fili fiyewu nin kan ka kɛ o san 27 ye ni Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ a édition caman Ala ka olu jira an n'an karamɔgɔ la. Ami. Ayiwa an b'a kalama k'a fɔ bibi in na labɛn kɔni bɛ sen na silamɛya dɛmɛtɔn Ansar mana ye fan o fan n'u kanubaw u ko fɛn min ma ko kuma lɔko ni o ye actualité ye o ye karamɔgɔ ka bangeni nisɔndiya in de ye n'o bɛ bɛn mai kalo tile 12 ma baara bɛ ka kɛ cogo jumɛn ko labɛnni jɛkulu kɔnɔ? Alhamdulillah ɲinan ta in an b'a fɔ ɲinan anniversaire kɛrɛnkɛrɛnlen parce que an y'a ɲɛfɔ cogo min na ɲinan ye karamɔgɔ san 66 ye Ala ka caman fara si kan o anniversaire fana daminɛla a bɛ san caman bɔ mais ɲini Ala sɔnna ɲinan ta in comme anniversaire ni 12 mai ni seli bɛna surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon mɔgɔw ka dekun kama ni Ala sɔnna an ye diɲɛ ɲini karamɔgɔ fɛ comme ale ka laada don seli o seli a bɛ taa seli k'a ka musokɔrɔba kɛrɛfɛ a bange dugu la n'o ye Tamani ni Ala sɔnna nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye anniversaire kɛnɛ ka sigi Tamani o ye koba ye min ma deli ka kɛ fɔlɔ o bɛ dɔ fara ɲinan ta ye hukumu bonya kan parce que karamɔgɔ bangeli min kɛra 1955 a fana bɛnna sunkalo ma o la ɲinan ta in a fana bɛna kɛ ka bɛn ni sunkalo kuncɛ ye donc olu bonyabaw faralen ɲɔgɔn kan o bɛna parfum kɛrɛnkɛrɛnnen di ɲinan anniversaire ma o la ni Ala sɔnna ɲinan anniversaire nin fana bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye anniversaire programme ka continuer anniversaire yɛrɛ ɲɛnajɛba tɛmɛlen kɔfɛ o kɔrɔ ɲinan ta ye ni Ala sɔnna a bɛ daminɛ depuis
mɛkalo tile fɔlɔ a daminɛna ka ban a bɛ to senna fo ka taa se mɛkalo tile 30 ma o ye kalo kelen o ye international yɛrɛ bɛ min labɛn o ye labɛnbaw ye international fɛ sinon a b'a kalama k'a fɔ ansaruw bolo karamɔgɔ ka anniversaire ye san bɛɛ de ye a yɛrɛ a ye caman y'a daminɛ a mɛnna bon ale nin kɔfɛ caman ta bɛna to sen na fo ka taa se an bɛ san bɛɛ de k'a la parce que Hayidara ka hɛrɛ a bɛ san bɛɛ de kɛ ka se an ma. Ayiwa an b'a kalama fana k'a fɔ ni bangeni nisɔndiya in baaraw bɛ daminɛ u n'u bɛ don ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ de ye kunnafoni di kɛnɛ sigira sen kan an b'o kalama ka ban o kunnafoni di kɛnɛ ni sisan cɛ mun ni mun de kɛra. Alhamdulillah anniversaire hukumu kɔnɔna la min bɛ labɛn international fɛ baara caman bolo dalen don i n'a fɔ aw ka kunnafoni di kɛnɛw kan aw yɛrɛ y'a programme lase cogo min na baara kun fɔlɔ kɛra kunnafoni di kɛnɛ o kɛra mɛkalo tile fɔlɔ mɛkalo tile fɔlɔ kɔfɛ mɛkalo tile filanan o kɛra kunkɔfe ani kundigi kunkɔfelaw ni kundigilaw olu farala ɲɔgɔn kan ka na Bangɔni na yan ka na mɔgɔw kun digi ka mɔgɔw kun kɔfe fi sabililayi ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye walasa Ala bɛ se ka san caman fara karamɔgɔ si kan o kɔfɛ baara wɛrɛ min bolo dalen don o ye alamisa ni Ala sɔnna n'o bɛ bɛn 6 mai ma ale seli fana selilen kɔfɛ kuranɛ kan belebele bɛ yen n'o karamɔgɔ ka misiri la Bangɔni Janginɛbugu la ansaru bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ani kanubagaw ka jɛ ka kuranɛ kalan ka dalaliw kalan ka Ala wele vraiment karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala ka se k'u kɔlɔsi Ala ka se k'u dɛmɛ Ala ka se ka san caman d'u ma ka tila ka dugawu kɛ kanubagaw ni dɛmɛbagaw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana ye o ye baara ye min bolo dalen don alamisa seli fana seli kɔfɛ n'o ye 6 mai o kɔfɛ ni an bɔra yen ni Ala sɔnna le 12 mai yɛrɛ don mɔgɔw bɛ se k'u ɲɛmada téléso fɛ n'o ye Sherifula TV ani radio so vraiment mɔgɔw bɛna kibaruya caman mɛn karamɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiriw kan n'a ka wulikajɔw kan mɔgɔw bɛ minnu dɔn walima minnu parce que karamɔgɔ ka ko caman bɛ yen ale yɛrɛ t'a dabɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama mais mɔgɔ minnu bɔ a kalama olu yɛrɛ b'u yɛrɛ forcer ale kuma dɔw la n'o tɛ diya karamɔgɔ ye ka kibaruya di mɔgɔw ma pour que ka mɔgɔw bɔ filiw la o la o jɛmukan caman bɛ yen olu bɛna tɛmɛ Sherifula TV sanfɛ ka mɔgɔw kibaruya o kɔfɛ a ma dogo k'a fɔ ni Ala sɔnna ɲinan anniversaire ani ziyara bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ Tamani o bɛ kɛ Tamani o la ni Ala sɔnna an bɛ an kun da Tamani kan ni seli tɛmɛna o la Tamani baara camanba de bolo dalen don yen k'a daminɛ depuis juma la n'o ye 14 mai jolidiw bolo dalen don Barawuli dɔgɔtɔrɔsoba la o kɔfɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire wajuli o wajuliba bɛ sigi Tamani ka bɛn juma ma n'o ye mɛkalo tile 14 o la ni Ala sɔnna mɛkalo tile 15 consultation gratuite n'o ye ka mɔgɔw lajɛ fu et puis ni minnu garisigɛ donna fura kelen-kelennin minnu na olu ka se ka sɔrɔ o baara bolo dalen don Tamani centre de santé Sherifula la vraiment walasa mɔgɔw ka kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogo min na o sibiri kelen 8h waati ni Ala sɔnna lasaniyali bɛ yen n'o ye assainissement ye ka don Tamani borofuraw ni ɲɔgɔn cɛ ka yɔrɔw lasaniya ansari cɛdenw cɛfinw n'a kanubagaw olu bɛna wuli k'u jɔ o bɛna kɛ baaraba ye ni Ala sɔnna min bɛ kɛ Tamani o kɔfɛ seli fana selilen kɔfɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire kɛnɛba o bɛ sigi Tamani dugu kɔnɔ ni Ala sɔnna o bɛn sibiri ma n'o ye mɛkalo tile 15 ye o ye wulafɛla ye ni Ala sɔnna sufɛ dugawu kalanba bɛ Tamani mangoro tu la ni an b'o f'u ma ko Jawusan o ye serifu ka dugawu kalan ye u ye min kanu ni diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye walasa bɛɛ bɛ se ka Ala ka barika sɔrɔ cogo min na o kɔfɛ kari ni o ye mɛkalo tile 16 ye o ye ziyara yɛrɛ don ye ni Ala sɔnna i n'a fɔ laada don cogo min na ziyara baara bɛ daminɛ ni kuranɛ kalanba ye o bɛ kɛ Tamani mangoro tu kɔrɔ o kɔfɛ kari wulafɛla o ye ziyara yɛrɛ kaburu don la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka taa an ka dabagaw an ka Tamani banbaatɔw sherifuw ani u balimaw n'u sigiɲɔgɔnw ka jɛ ka taa bɔ u la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini Ala fɛ olu yɛrɛ kama u ye baaraba minnu kɛ o kama an minnu bɛ ɲɛnamaya bi olu ye ɲuman minnu kɛ an bɛ se ka olu ladege cogo min na ani olu ye labanko ɲuman min sɔrɔ an fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo min na ni Ala sɔnna ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye walasa basigi ani kanbɛn o bɛ se ka sabati an ka jamana sanuma in kɔnɔ o la o ye Tamani baaraw ye ni Ala sɔnna an y'a fɔ cogo min na an bɛ tila ka segin ka na Bamakɔ k'a fɔ baara bɛ senna fo ka taa se mɛkalo tile 30 ma kalo kelen ni Ala sɔnna an b'o bɛɛ kɛ ɲɛnajɛ la o la tarata n'o ye mɛkalo tile 18 ye o ye siɲɛta kɛnɛ ye o ye laada ye o siɲɛta kuru kɛnɛba bɛna sigi Bangɔni kuru kɔnɔ yan ni Ala sɔnna ka mɔgɔw nisɔndiya ka mɔgɔw hakili jigin kɔrɔlenw na ka kɛnɛyaw fana sinsin o kɔfɛ tarata araba n'o ye mɛkalo tile 19 ye senfili bolofili
n'o ye karatekɛlaw ye olu n'u ɲɔgɔnna caman olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni na yan nɔ ni Ala sɔnna ka bɛn mercredi 19 mai 2021 ma 16h waati o fana bɛna kɛ kɛnɛba ye min bɛna sigi yan n'an bɔra yen alamisa ni o ye 20 mai ni Ala sɔnna kadodiw bɛ yen komi jeux bɛ kɛ radio ni télésow la mɔgɔ minnu mana gagner lazara waati olu ka kadodiw bɛ kɛ o kɔfɛ bras de fer mɔgɔw olu fana welilen bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna olu fana minnu ka dɔnkow jira ka mɔgɔw nisɔndiya o la ni o bɔra yen sibiri n'o ye mɛkalo tile 22 ye top zikiri bɛ yen n'o ye nisɔndiya ye diinɛ tɛ bɛɛ tɛ ɲɛkumu dɔrɔn ye nisɔndiya b'a la ka se ka mɔgɔw bilasira ka se ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma nisɔndiya kɔnɔ o baara bolodalen don ale bɛ bɛn samedi ma n'o ye mɛkalo tile 22 ye ale bɛ kɛ Sikɔrɔni ballon terrain na o la an bɛna baara in kun cɛ kari mɛkalo tile 30 k'a kun cɛ ni joli di parce que n'i ye joli di i ye ni kisi o la karamɔgɔ ye min gɛlɛya an ma o ye a ka se ka hɛrɛ se mɔgɔ wɛrɛw ma a y'o fɔ ko gɛlɛya kosɛbɛ o la baara min na kun cɛ ni joli di ye o joli di bɛ kɛ kari mɛkalo tile 30 o bɛ kɛ Kɛnsamugu Bangdesan na ni Ala sɔnna baara minnu bolodalen don an ka ko labɛnnaw fɛ o de ninnu ye an bɛ dugawu kɛ nin baara ninnu kɛcogo ɲuman Ala ka se k'o nɔgɔya ma. Ayiwa directeur exécutif an b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ don nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Bangeni nisɔndiya kɛnɛ u ka sigi sen kan Tamani Bangedugu la nka fana a bɛ ka kɛ kuma fɛnɛ na kuma min ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usmane Madana Haidara bɛ wuli ka jɔbaw la an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ o dɔ ye surunani denw ye ka daminɛ ɲɔnɔ zɛrikiliw la o y'a laada ye ka fɔɲɔgɔnkɔ banni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw wele ka taa bɛn ma o y'a laada ye nka ni sen farabugu ko bilama alhamdulilayi fɔɲɔgɔnkɔw bira ka nɔgɔya jarawelelaw ni donsow cɛ ɲɔnɔ zɛrikili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi maaw b'u ka muɲukumaɲagaw kɛ ni a fɔra ko nisɔndiya ɲini ka bɔ ansaru yɔrɔ o tɛ danti sɔrɔ o la nka dakurunya dama don an bɛ Ala fo ka barikada vraiment ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na an nisɔn ka di kosɛbɛ ani an wasalen don kosɛbɛ ni an karamɔgɔ ka baaraw ye parce que a ye baara minnu kɛ baara dɔ minnu mɔgɔ kunkɔrɔta i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ fɔ ka bɛn ani bɛn ɲini ani lafiya ɲini o ye an karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye depuis a ye baara daminɛ baara wɛrɛ foyi t'a la nin kɔ mɔgɔw bɛ bɔ minnu kalama olu bɛ yen mɔgɔw tɛ bɔ minnu kalama olu bɛ yen parce que n'i ye karamɔgɔ ka baara jateminɛ cɛ fɔ ka bɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ gaw kɔnɔ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se balimamaw ma ka taa se sigidala mɔgɔw ma ka taa se duguw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se siyaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye o kɔfɛ fɔ ka bɛn baara ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ jamana ani syndicaw ni ɲɔgɔn cɛ syndicat modèle caman o ye karamɔgɔ ye wulikajɔ caman kɛ bon nin baara ninnu bɛɛ la a yɛrɛ farikolo b'a la a ka bolola nafolo b'a la i y'a faamu o fana kɔfɛ politique mankanw karamɔgɔ ye wulikajɔ k'olu la gouvernement minnu bɛ mara la ani minnu tɛ opposant olu ni ɲɔgɔn cɛ a ye wulikajɔ caman kɛ olu la o kɔfɛ diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu mankanw karamɔgɔ ye wulikajɔ kɛ o la o ye a ka baara yɛrɛ kɔfɛ fo ka taa se finitigiw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn ani cɛsiri fo ka taa se finitigiw dɛmɛli yɛrɛ ma olu kɛra baarabaw ye karamɔgɔ y'a ɲɛsin minnu ma o la a bɛ baara min na sisan an b'a dɔn o y'a ka baara kɔrɔ de mais ze in ta vraiment nisɔn ka di kosɛbɛ parce que nin waati laban ninnu na mɔgɔw sɛgɛnna kosɛbɛ mɔgɔw sɛgɛnna bon adamadenw ka dekun o de bɛ karamɔgɔ tɔɔrɔ kojugu hali n'a sɔrɔ ale tɛ u fɛ u ka sigida la mais u ka dekun b'a kan o la a ye wulikajɔw kɛ a b'a la a mɛnna vraiment mais waati laban ninnu ta ala ani sababa bɛn halisa n'o ye ɲɔnɔ ta ye ani farabugu an bɛ farabugukaw fo a ma mɛn a yɛrɛ y'a jaw ye u ka tɔndenw u ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ u farala ɲɔgɔn kan ka na bonyamasegin kɛ karamɔgɔ ye vraiment an bɛ karamɔgɔ fo a ye mɔgɔ minnu bila ka taa mission in na terrain kan an b'olu fana fo parce que u ye cɛsiriba de kɛ o la an bɛ kuma kɛra mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye marifa bɛ minnu bolo ani donsow ani sigidala mɔgɔw vraiment an b'u fo u ye bonya ta k'a di an karamɔgɔ ma ka sɔn a ka laɲini ma an b'a ɲini u fɛ u ka to karamɔgɔ kɔ ni ala sɔnna an ka bonya b'o de la an ka kɔrɔta b'o la jamana yɛrɛ ka ɲɛsigi b'o la ni ala sɔnna ni karamɔgɔ lamɛnna hɛrɛ bɛ nin kɔfɛ min hɛrɛ ka bon kosɛbɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ halisa
wulikajɔ tɔ minnu bɛ sen na an karamɔgɔ fɛ ala ka se k'u ni sababa bɛɛ vraiment jamana fan bɛɛ ala k'a bɛɛ suma ala k'a bɛɛ basigi. Ayiwa wulikajɔ tɔ min bɛ sen na o dɔ ye Baɲaŋara ye Baɲaŋarakaw fana bɔra yan kɔsada in na ani u ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ min bɛ se k'a to Baɲaŋara fana bɛ golo suma i n'a fɔ Ɲɔnɔn sumana cogo min na yarabi an bɛ ala k'u baaraw fana nɔgɔya. Ayiwa an bɛna se karamɔgɔ yɛrɛ a dɔn bɛ ni tiɲɛ don cɛbɛnw ni fɔkabɛnw ni surunanidenw ye nka karamɔgɔ ka hakilina fana ye baara ye a dɔnna ni baara in ye hali a b'o baara kelen na baaraw minnu bɛ yen ni karamɔgɔ ye olu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ a baaraw ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ nka kumabaw minnu bɛ yen e bɛ se ka jumɛnw fɔ an ye olu la. n bɛ ala fo ka barikada i y'a fɔ cogo min na karamɔgɔ bɛ baara la su ni tile karamɔgɔ fana bɛ baara la nin y'a san caman ye i b'a dɔn ale ka baaraw u fɔli tɛ kun ni émission in kɔnɔ mais an tɛmɛtɔ an bɛ se ka kumaba dɔw fɔ pour que ka mɔgɔw hakili lajigi an b'a fɔ i bɛ se k'a fɔ domaine foyi tɛ yen jamana ka ɲɛtaga sira kan ko karamɔgɔ ma wulikajɔ kɛ sira min kan o tɛ yen ne bɛ min kalama ou bien i tɛ min kalama o la o tɛ Mali dɔrɔn ye hali Mali kɔfɛ o wulikajɔ ninnu bɛ sen na pour que jamanaw bɛ se ka développer cogo min na vraiment mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na olu baaraw bɛ sen na donc a kumaba a la gɛlɛmanba dɔ ye kɛnɛyako sira ye yɔrɔ a b'a kalama an bɛ don min na ko bi ANSAR ka sira fɛ dɔgɔtɔrɔso 14 o de bɛ dayɛlɛlen don bi banabaatɔ dalen bɛ min kɔnɔ o bɛ ka furakɛ nɔgɔya la o ye karamɔgɔ ka cɛsiri o kɔfɛ fantanya kɛlɛli sira fɛ n'an b'a fɔ microfinance o kɛsu min bɛ yen nɔ ale ye wulikajɔw kɛ miliyari caman de bɛ yen wari bila yɔrɔ siga foyi t'a la o sira fɛ miliyari caman de bilara mɔgɔw ka bolo kan ka se k'u dɛmɛ u ka se k'u boloma yɛlɛma ka se ka ɲɛtaga siraw ta an bɛ don min na ko bi o wari bara yɔrɔ yɛrɛ ale yɛrɛ ka san o san a bɛ juru min don a ka ca ni $1,800,000 karamɔgɔ ka AFIM banque wari bila yɔrɔ nin ale ka capacité de crédit san o san a bɛ wari min juru don mɔgɔw la an bɛ don min na ko bi a ka ca $1,800,000 bon n'i y'a jateminɛ o ye baarabaw ye et puis a bɛ labɛnw na ka se k'a dayɛlɛ yɔrɔ caman pour que a ka se ka surunya mɔgɔw la o la ni ale sira bɔra yen n'i ye sɛnɛko sira ta hectare caman hectare 100 caman minnu aménagelen don sɛnɛw bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na dɔw ye malo sɛnɛ yɔrɔw ye malo bɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ kumaba dɔ ye 200 hectares mais 200 hectares kɔfɛ hectare 10 hectare 20 olu caman de bɛ région caman na minnu sɛnɛ bɛ kɛ minnu na n'a sɛnɛfɛnw sera a bɛ di ala ka jɔnw ma u ka se k'u yɛrɛ lahinɛ o fana kɔfɛ fɛn fɛn bɛ sɛnɛ o bɛɛ sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ foro dalen don karamɔgɔ tɔgɔ la ka taa se balo duntaw fo ka taa se yiriforo ma namasaw lemuru o n'a ɲɔgɔnna les vergers yiriforo o caman bɛ karamɔgɔ tɔgɔ la minnu bɛ sɛnɛ a sɛnɛfɛnw bɛ kɛ ka adamadenw lahinɛ o la sɛnɛ sira fɛ o yɛrɛ ma dan Mali ma koyi ale jamana wɛrɛw olu ka cɛsiribaw kɛlen don nin sira fɛ pour que k'a faamuya dɔrɔn o misali dɔ ye Congo Brazzaville olu ka banangoforo an karamɔgɔ n'i sera yen nɔ a ka bon hakili ma banangoforo non n'i sera yen nɔ i b'a faamuya donc olu bɛ cɛsiribaw la yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ forobaw sɛnɛ karamɔgɔ tɔgɔ la vraiment n'a fɛnw sera a bɛ kɛ ka ala ka jɔnw lahinɛ o kɔfɛ n'an bɔra yen adamadenya sigibere dɔ ye ji donc jiko sira fɛ karamɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ jiko sira fɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ nin hakɛ in don a ye miliyari de investi karamɔgɔ sigiyɔrɔ bɛnna Bangɔni ma Bangɔni ye yɔrɔ ye min jiko ka gɛlɛn mais a ye wulikajɔ minnu kɛ jiko la a ye furaji hakɛ min segin yan nɔ a ma dogo mɔgɔw la a ye minnu segin ale yɛrɛ ka yɔrɔ la parce que a ka yɔrɔ ye jama yɔrɔ ye i sera a su fɛ tile fɛ a waati bɛɛ kelen yan falen don jama la a ye wulikajɔ min kɛ o jiko la olu seereyaw dɔnnen don o fana kɔfɛ a tilala ka furaji minnu segin ka di sigidala mɔgɔw ma o fana ye fɛn minnu ma dogo a jaw bɔra telew la événement si ma dogo mais a ma dan Bangɔni ma karamɔgɔ ka sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ i n'a fɔ Doɲumana i n'a fɔ Tamani i n'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu tɛ o ye o fana kɔfɛ a bɛ taa tourner la yɔrɔ minnu na ou bien a ka denbaya bɛ taa tourner la yɔrɔ minnu na n'u taara sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔ nana dugawu ɲini u fɛ an ka yan jiko ka gɛlɛn ala y'a serefu ye forage segin a dugu caman na olu ye fɛnw ye minnu dɔnnen don vraiment c'est des milliards qui ont été investis walasa mɔgɔ ka se ka miniji sanuman sɔrɔ Mali fan bɛɛ ani kɔfan jamanaw la nin baara kelen fana bɛ senna yen nɔ o kɔfɛ ni i ye media sira ta i b'a ye karamɔgɔ nana ni dayɛlɛli ye kosɛbɛ ni o belebeleba dɔ ye Serifula TV
an bɛ aw fo halisa Ala ka barika don Serifula TV la a nana ni dayɛlɛli min ye télé ko la a ma dogo mɔgɔ si la an bɛ don min na ko bi faamuya rénovation ba de kɛra vraiment téléw dayɛlɛla kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi télé min bɛ Mali kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ mais mɔgɔ min nana n'a ye ni o y'a lancé kosɛbɛ o ye karamɔgɔ ye donc ka taa se radio sow caman ma ani média sira caman bɛ yen karamɔgɔ ka wulikajɔ sera minnu ma fo ka taa se unité de production wɛrɛw ma i n'a fɔ imprimerie i n'a fɔ boulangerie imprimerie gafe dilanyɔrɔ voilà gafe dilanyɔrɔ ani papier dilanyɔrɔ fɛn fɛn sɛbɛn o bɛɛ bɛ dilan yɔrɔ minnu na a modèle suguya bɛɛ o yɔrɔw bɛ karamɔgɔ tɔgɔ la minnu bɛ ka baara kɛ nin y'a san caman ye boulangerie pâtisserie ani ji dilanyɔrɔw ani o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ vraiment karamɔgɔ ye wulikajɔ kɛ ninnu bɛɛ la fo ka taa se sirako ma fo ka taa se siraba labɛnw ma yɔrɔ o tɛ Anisari ka baara o tɛ karamɔgɔ ka baara mais adamadenw ka lafiya kama mɔgɔ minnu bɛ Bangɔni sira dɔn yanni goudron ka da Bangɔni sira kan karamɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ a sira dilanli la san o san tun bɛ miliyɔn de bɔ ka don a la k'a sɔrɔ a ka baara tɛ mais a kɛra adamadenw ka lafiya kama goudron yɛrɛ min sɔrɔla an bɛɛ b'a kalama a sɔrɔla ale de ka sababu la vraiment an b'a fɔ ka barikada nin tɛ nin dɔrɔn tɛ goudron wɛrɛw bɛ yen nɔ karamɔgɔ sababu la Ala ye min nɔgɔya a sigidala mɔgɔw ye vraiment n'o dɔ ye tamani goudron ko ye fo ka taa se Doɲumana sira goudron baara bɛ sen na vraiment an bɛ dugawu kɛ a baara la ka se k'a kuncɛ olu ye o ye yan yɛrɛ ye mais n'a fɔra ko karamɔgɔ bɛ taa tourner la dugu o dugu la a dugu Anisari de bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka waribaw de bɔ ka wuli ka u yɛrɛ di ka siraw labɛn karamɔgɔ yɛrɛ nalen kɔfɛ sira bɛ se ka waati jan kɛ a bɛ ka mɔgɔw nafa bon o ye laada ye minnu yɛrɛ bɛ Anisari n'u karamɔgɔ bolo wala ninnu ye kumaba damadɔ ye an da sera ka se minnu ma karamɔgɔ ka wulikajɔw la k'a tɔ camanba to Ala sɔnna halisa ka tɔ camanba to bari sabu ka d'a kan dɛmɛ wɛrɛw bɛ yen adamadenya nasiraw kan minnu tɛ se ka fɔ ka ban o dɔ ye ka remorque doni kelen-kelen dɛmɛ balo ni finiw na ka taa di mɔgɔw minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ mankan ye Moritani ka taa se surasiw dɛmɛni o nafolo yɛrɛ min don o da fɛ bi fɛn fɛn ye miliyɔn kɛmɛ ni kɔ ye caman b'a kɛ siga foyi t'a la karamɔgɔ an bɛ se ka fɔ an ye dɔɔnin de fɔ a la a bɛ se ka fɔ o ye minnu dɔnnen don minnu bɛ kɛ gundo la ma Ala yɛrɛ de y'o dɔnba ye mais o yɛrɛ yɔrɔ in na baloko sira fɛ san o san karamɔgɔ bɛ balo min di mɔgɔw ma a ka ca ni balo bɔrɛ 10,000 ye siga foyi t'a la bon nin baara in yɛrɛ filɛ ne a b'a kɛ a b'a dogo mɔgɔw la de n'a bɛ ɲumanya kɛ ale b'a dogo de o de la ale ka ɲumanya bɛɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ bɔ dɔɔnin min kalama i b'o lakale mais ni ɲɛ sera ni nana balo bila yɔrɔ ninnu jateminɛ k'a ye balo minnu bɛ jigin a san kɔnɔ k'a ye a bɛ bɔ su fɛ cogo min na k'a di mɔgɔw ma i b'i kabakoya kosɛbɛ balo bɔrɛ 10,000 a ka ca n'o ye san kɔnɔ karamɔgɔ bɛ min Ala ka jɔnw la ka tila ka nasɔngɔ d'a kan vraiment olu ye baarabaw ye a bɛ minnu kɛ a sufɛta de ka ca n'a tilefɛta ye ka balo don remorque kɔnɔ ka musaka bɛɛ sara ka bɔ yan ka taa fɔ dugu wɛrɛ ka tila ka nasɔngɔ d'a kan waati gɛlɛmanw fɛnɛ na vraiment olu kɔni ye karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye d'accord halisa an ye min fɔ sisan baara yɔrɔ ko sira fɛ hiji ko sira fɛ karamɔgɔ ye wulikajɔba de kɛ i b'a dɔn o sɔrɔla cogo min fɛ karamɔgɔ yɛrɛ taara hiji la a yɛrɛ ka hiji sen fɛ a y'a ye degun min bɛ hijidenw ka Maka n'u sera Maka kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛnw o la i n'a fɔ a yɛrɛ b'a lakale cogo min na a ye layidu ta k'a fɔ ni Ala ye se nɔgɔya ale ye a bɛna hijikɛyɔrɔ dayɛlɛ n'o ye agence ye a tɛ dabɔ wariko kama a bɛ dabɔ de mɔgɔw bɛ se ka hiji bato in bɛ se ka kɛ ka faamuya cogo min na parce que hiji ye silamɛya jɔsen 5nan ye n'a ma ɲa gɛlɛyaw b'a la o la mɔgɔw bɛ se ka kisi cogo min na o de kɛra ale ka hami o la a ye nin layidu ta k'a fɔ ni Ala sɔnna ni Ala ye se d'a ma a bɛ agence dayɛlɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka hiji kɛ ka ɲa cogo min na mais yanni a ka agence sɔrɔ mɔgɔ caman sera a ma a ka bila u ɲɛ ka taa Maka pour que ka taa hiji kɛ cogo jira u la a y'o camanba de kɛ mais o kɔfɛ Ala nana dɛmɛ ni a yɛrɛ ŋaniya ye ka se ka agence dayɛlɛ n'o ye agence Serifula ye an bɛ don min na komi bi olu bɛ wulikajɔbaw de kɛ u bɛ wulikajɔbaw de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka taa hiji lafiya la ani a kɛcogo ɲuman parce que hiji yɛrɛ ma dabɔ lafiya kama a yɛrɛ taara yen nɔ a y'a ko ye a bɛ cogo min na yɔrɔ gɛlɛmanw don mais n'a kɛcogo sera ka ɲɛ o de ka bon n'a bɛɛ vraiment wulikajɔw olu bonyana kosɛbɛ vraiment karamɔgɔ bɛ wari min investi hiji yɛrɛ la
a wari ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ hiji agence ye wari sɔrɔ yɔrɔ de mais ale ma taa dabɔ kama ale y'a ta kɛ jɔnw bɛ se ka kisi cogo min na vraiment o baaraw ye minnu ka bon kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ fo o la ani a kɛlen don ka mɔgɔ minnu bila baara la n'o y'a ka guidew ye vraiment an bɛ u fo kosɛbɛ mais o yɛrɛ kɔfɛ karamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ minnu bila ka taa hiji an karamɔgɔ san kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa hiji a ka ca kosɛbɛ karamɔgɔ ye hiji kuma fɔ dɔw ɲɛna o sigilen tellement ka balalu la yɔrɔ ma se ka wuli k'u jɔ fɔ mɔgɔ y'u ladɛmɛ k'u lajigin tellement que a kɛra koba y'u bolo a balalu la cogo min na vraiment o n'a ɲɔgɔnna caman bon ale yɛrɛ bɛ wari min investir a hiji la n'u y'a jate ka wari f'i ɲɛna vraiment miliyɔn 100 caman don vraiment a ye mɔgɔ hakɛ minnu taara a jate ka ca kosɛbɛ o la halisa o de ye san o san mɔgɔ camanba a b'olu bila ka taa hiji la sira caman fɛ vraiment o ye baaraba ye min bɛ karamɔgɔ ka baarakɛlaw na vraiment an bɛ dugawu kɛ a ye mɔgɔ minnu bila ka taa hiji la ani mɔgɔ minnu bɛ taa hiji la ale ka sira fɛ ani sira wɛrɛw fɛ an b'a ɲini ala fɛ hiji kɛcogo ɲuman ala ka se ka o nɔgɔya hijiden bɛɛ u bɛ bato minnu kɛ ala k'o minɛ n'u taara yen u bɛ dugawu min kɛ jamana ye ani u bɛ dugawu min kɛ karamɔgɔ ye ala k'o minɛ karamɔgɔ ma ani a ka denbaya ma ala ka dugawu minɛ jamana yɛrɛ ma vraiment agence Serifula halisa ala ka barika don a la. Ayiwa directeur exécutif an ka kurun bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ ma bibi in na anniversaire 12 mai min n'an b'o kɔnɔ de an b'a fɔ de k'an b'a kɔnɔ ka sabu kɛ a daminɛna kabini mai kalo tile gali wa a bɛ to senna fo ka taa se mai kalo banni ma kalo kelen o de bɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲina a danfara min fana b'a ni tɔw fana cɛ o ye k'a fɔ a bɛ kɛ faso la Bangedugu la Barawule Segu jamana kan faso kɔnɔ Tamani n'o bɔra yen fana min ye wele ye o bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma nka wele kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de bɛ e bolo ka lase silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw kanubaw ma ka sanga ni bange ni nisɔndiya kɛnɛ ɲɛ min bɛ ka ɲɛnamaya. An bɛ ala fo ka barikada an bɛ se ka wele min bila kanubagaw ni dɛmɛbagaw ma o de ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini karamɔgɔ yɛrɛ ka mission o ka se ka faamuya o la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka karamɔgɔ lamɛn u k'a ɲini ka se ka karamɔgɔ faamuya et puis Hayidara ko yɛrɛ a laɲini karamɔgɔ mago bɛ mun na a bɛ bilasirali minnu kɛ mɔgɔw ka se ka o bilasirali ninnu baara kɛ o de ye ko in na belebele ye dɛ min ka bon ni ko in bɛɛ o de karamɔgɔ bɛ ladilikan minnu di a bɛ bilasiralikan minnu di mɔgɔw ka se ka o baara ninnu kɛ o kɔfɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ dɛmɛbagaw ni kanubagaw u ka karamɔgɔ dɛmɛ u seko dan bɛɛ la parce que ni karamɔgɔ sabatira ni karamɔgɔ ka laɲini sabatira diɲɛ bɛ lafiya silamɛya bɛ kunkɔrɔta parce que an bɛ don min na ko bi silamɛya ko yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ni anw fɛ yɔrɔ ninnu tɛ ni taara yɔrɔ caman lagosi tɛlen don ka se silamɛya ma a faamuya kojugu fɛ an bɛ don min na bi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min wulilen don k'a jɔ ale yɛrɛ ko tɛ a ka taabolo ko tɛ mais ka silamɛya défend Hayidara don o la ni ale sabatira ni ale ka laɲini sabatira i b'a ye silamɛya bɛ bɔ nɔgɔ la silamɛw bɛ lafiya o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment an ka jɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye n'an ye dugawu kɛ ala b'a minɛ o la an ka dugawu kɛ karamɔgɔ bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya ye a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la ala ka don a n'o cɛ an bɛ anniversaire hukumu kɔnɔna na karamɔgɔ fa ɲuman n'o ye Muhamɛdi Ali Madani Ba Madani an b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a bɛ nɛɛma na an b'a ɲini ala fɛ nɛɛma in ala ka se k'a ka nɛɛma in jidi parce que Ba Madani an ma sigi ale kan mais kabakoba bɛ Ba Madani ka ɲɛnamaya la Ba Madani ye kow kɛ waati surumani kɔnɔ minnu ka bon kosɛbɛ o la n'i y'a ye karamɔgɔ sera bi a yɛrɛ ka fɔcogo la a n'a faw ka fɔcogo la faw ka baara ani baw ka baara o de ye n'olu se yan nɔ ni ala sɔnna olu yɛrɛ ye baara min kɛ o denw minnu o jira kɔfɛ ala ka o kɛ an ɲɛna o la an tɛ ɲinɛ a ka musokɔrɔba sanuma kɔ n'o ye an yɛrɛ ka kɔɲɔmuso ye Basitan Tarawele vraiment Basitan fana ye muso sanuma ye muso min ye kobaw kɛ diinɛ la fɔlɔfɔlɔ Basitan ye baara minnu kɛ an tun b'a mɛn kisaw de la k'a fɔ Magan jamana la musokɔrɔba dɔ ye nin kɛ ou bien cɛkɔrɔba dɔ ye nin kɛ mais an bɛ don min na ko bi o mɔgɔ b'an bolo yan minnu ye kow kɛ minnu kan ka lakale tariku la vraiment an b'a ɲini ala fɛ halisa musokɔrɔba in ala ka a mɛn an kɔrɔ musokɔrɔba in ala k'a mɛn an kɔrɔ halisa ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma vraiment an bɛ foli kɛ karamɔgɔ ka denbaya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que karamɔgɔ wulikajɔw kɛ kosɛbɛ mais a ka denbaya fana tugura a kɔ ka fara an baw ni an karamɔgɔ kan n'o ye karamɔgɔ denw ye vraiment an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ an baaraɲɔgɔn bɛɛ n'o ye Ansar Dine International ɲɛmɔgɔyaso ye k'a daminɛ conseil d'administration na ka na se karamɔgɔ yɛrɛ ka cabinet ma
fo kana se organe kelen-kelen bɛɛ ma olu minnu y'an baara ɲɔgɔn ye an bɛ foli lase u ma vraiment u bɛ cɛsiri la minnu ka bon kosɛbɛ fo ka taa se Ansarudine bɛ jamana 38 min ma halisa Ala ka dɔ fara a kan an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ani a tɔnden kelen-kelen bɛɛ ye vraiment nisɔn ka di kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ san 66 ɲɔgɔnna caman Ala k'o di karamɔgɔ ma Ala ka barika don a si la Ala ka barika don a ka kɛnɛya la a bɛ wulikajɔ minnu na n'o ye jamana ka sabati ani diinɛ yɛrɛ ka se ka faamuya ye Ala ka a sen sabati Ala ka nɛn sabati Ala k'a ka denbaya sabati a nɔfɛ Ala k'a ka kalandenw sabati u kɔ an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ bidon lahɔrɔma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa Serifula TV lajɛbaw an bɛ foli lase aw ma k'a fɔ an bɛ bange ni ɲaɲaniw de kɛnɛ kan kabini mɛn kalo tile gale Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usmani Madani Haidara san 60 ani san 6 dali masa bolo o bɛ sɔrɔ ka bɛn ni mɛn kalo tile 12 ye kabini kelen anniversaire daminɛna wa danfara min bɛ ɲinan da ni san dɔw cɛ o ye kalo kelen mun bɛ de bi ta ni ka bangeni ɲɛnamaya wa a bɛ kɛ bangedugu la faso kɔnɔ Tamani Barawuli cercle la Segu jamana kan o la an bɛ foli ni waleɲumandɔn lase aw ma interview de la semaine a bɛ kunjɛ nin yɔrɔ in de la an kɛn kun bɛ ka maa min bisimila ka ɲɛfɔli kɛ an ye baaraw bolo dacogo kunka bani ka anniversaire baara bolo dacogo o ye Seydou Jara ye Seydou Jara ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarudine internationale FADI ɲɛmaaya so kɔnɔ directeur exécutif ye an n'a jɛra ka fila fɔ an b'a fɔ ka waleɲumandɔn k'aw fana fɔ ka waleɲumandɔn silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲumandɔn san caman bɛ dali masa bolo yarabi an bɛ Ala k'o nɔgɔya bani ye an b'a fɔ yan k'aw ni ce a ka ɲamada la a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ na a ka jɛ